अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू ईडीयू गेटवे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट वीडियो बनेगी आप तक पहुंच जाएगी। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एजुकेशनल गेटवे में खुशामदीद। आईसीटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने आईसीटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, अब हम इसका जरा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं डेफिनेशन से आगे चलकर। बेसिक कंसेप्ट क्या है आईसीटी का कि आईसीटी इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। क्या मुराद है इससे? अगर हम कंपैरिजन करें आईसीटी का डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ, जैसे आप देखें कि एग्जांपल में क्या है, रेडियो है, टेलीविजन है, सैटेलाइट सिस्टम है, इंटरनेट है, सेलुलर फोन्स हैं और कंप्यूटर है। ये क्या है? ये डिफरेंट आप कह लें कि एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की। ठीक है, और इन तमाम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने देखी थी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं इन तमाम कंसेप्ट्स को कवर करती हैं। जिन दोस्तों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा आईसीटी का, वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, देन वो सेकंड लेक्चर जब लेंगे इसको देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। अब ये देखें कि अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आप देखें कि रेडियो भी उसी में आता है, टेलीविजन भी इसी में है, सैटेलाइट सिस्टम भी इसी में है, इंटरनेट, सेलुलर फोन एंड कंप्यूटर। हमने इंफॉर्मेशन की बात की थी, हमने कहा था, हमने इसमें बात की थी समराइजेशन ऑफ डाटा की। ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारे लिए क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। तो अब इसमें देखें कि रेडियो पर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, कहीं पर न्यूज़ है, कहीं स्पोर्ट्स है, कहीं सॉन्ग्स हैं, कहीं मूवीज़ हैं। टेलीविजन पर भी मल्टीपल चैनल्स हैं। ठीक है, और तो ये इसमें हमारे क्या चीज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद है। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास न्यूज़ है, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है मूवीज़ के ज़रिए से, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है ड्रामास के ज़रिए से कि आजकल हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है। इसी तरह हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, हम जिस तरह से हम वाईफाई यूज़ करते हैं, इंटरनेट में फ़ोन हम यूज़ करते हैं, पहले हमारे पास पीटीसीएल हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, वायर्ड फ़ोन था, और अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन हैं जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। इसी तरह ये एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की भी। टेक्नोलॉजी में हमने बात की थी कि जो हमारे प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अब आप देखें कि ये सेलुलर फोन पर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। पीटीसीएल से हम कॉल करते थे, ठीक है, और अगर हमने हमारा कोई फैमिली मेंबर कंट्री से बाहर है, जब हम पीटीसीएल से कॉल मिलाते थे ट्रंक कॉल, तो आधा आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता था। अब हम मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर पर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, स्काइप है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, हम इनके ज़रिए से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, वो इस तरह से हमारे पास मौजूद है। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो आईसीटी सेक्टर इज बेसिकली कंसिडर्ड टू इंक्लूड, आईसीटी सेक्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं अगर हम देखें तो। नंबर वन, द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज असेंबलिंग ऑफ वेरियस आईसीटी इक्विपमेंट। हमारे पास
بہت ساری ایسی، جیسے موبائل فون کی ہم نے بات کی، کمپیوٹر کی ہم نے بات کی، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس انڈسٹری ہے، کی بورڈ آپ کے پاس، سسٹمز آپ کے پاس اور ریڈیو، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی اپنی کنٹری میں اسمبل کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، پروگرامنگ کی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز اسمبلنگ آف ویریس آئی سی ٹی اکوپمنٹ ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے ہمارے پاس اپنی کنٹری کے اندر. آئی او ٹی کی ڈیوائسز آپ کے یہاں پاکستان میں اسمبل ہوتی ہیں اور پھر باہر جاتی ہیں. A variety of numerous service activities ranging from telecommunication to software development. ٹھیک ہے، ٹیلی کام سیکٹر میں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. پہلے آپ دیکھیں گے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس. ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس صرف ایک پی ٹی سی ایل ہے، پی ٹی اے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس لاٹ آف تھنگز آ جاتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم دیکھیں نیٹورکنگ اسی میں آ جاتی ہے ہمارے پاس. جو ہمارے سیلولر فونز ہیں وہ اسی میں آ جاتے ہیں، نیٹورکنگ بھی اسی میں آ جاتی ہے، ہمارا سیٹلائٹ سسٹم اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آج کل ایک نیا کنسیپٹ شروع ہے ٹیلی میڈیسن کا، ٹیلی میڈیکل کا. ٹھیک ہے. تو اور ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے، سافٹ ویئر آپ کے پاس موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، بہت ساری ویبس ڈیولپ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. سیل اینڈ پرچیزنگ آپ کی آن لائن ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں موبائل فون، پرنٹر، لیپ ٹاپس، پکچر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے وائر آپ کے پاس ہے ایتھرنیٹ کی، یہ تمام کے تمام آپ کی کس میں آ گئی ہے؟ یہ آپ کی آئی سی ٹی اکوپمنٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اور ایٹسٹرا. سرور، سرور ریکس، ٹھیک ہے. ریکس سے مراد ہے کہ جہاں پر سرور پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھے جاتے ہیں. لوکل اینڈ نیٹورک یو ٹی پی یونیورسل ٹرانسفر پروٹوکول اینڈ فائبر کیبل اسٹرانگ، جو ابھی آپ نے پکچر میں دیکھی ایتھرنیٹ کیبل آپ کو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یہ والی کیبل، ایتھرنیٹ کیبل آپ کے پاس ہو گئی. ٹھیک ہے. جب ہم انٹرنیٹ کیبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کنسیپٹ آ جاتے ہیں. یہ جب ہم نیٹ ورک کے ٹاپک پر آئیں گے پھر ہم ان کیبلز کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یو ٹی پی کی بھی ہم بات کریں گے کچھ وہاں پر. کمپیوٹر، لیپ ٹاپس ہو گئے، راؤٹر کو ہم دیکھیں گے وہاں پر، سوئچز کو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ مور ایگزامپل، سی سی ٹی وی کیمراز اس میں آ گئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ICT basically refers to those technologies which provide access to the information. ٹھیک ہے. کیا چیز ہمارے پاس آ گئی کہ ایکسیس ٹو دی انفارمیشن؟ کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. اگر آئی سی ٹی بیسکلی لائک دیٹ سملر ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. یہ دونوں سیم چیزیں ہیں، دونوں میں کامن. اس میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں ایگزامپل فار انٹرنیٹ کے اور سیل فون کے. انٹرنیٹ سے کیا مراد؟ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ میں اگر ہم آپ بات کریں تو ہم کس طرح ان کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ میں بہت سارے ہیں، کمپیوٹر، موبائل فون، لیپ ٹاپ، آپ کے ڈیوائسز، اور اسی طرح آفیسز کا انوائرمنٹ تمام کے تمام ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ہم بہت ساری اپلیکیشنز کے ذریعے سے کچھ جو ہم نے لاسٹ ٹائم اگزامپل دیکھی تھی مائکروسافٹ ورڈ کی، آفس میں ہم بات کرتے ہیں تو آفس میں ہی آپ کے پاس کئی اپلیکیشن ایسی ہیں جو آفس انوائرمنٹ میں یوز کی جاتی ہیں. فیس بک آپ دیکھیں، ہمارے بہت سارے ہمارے فرینڈز ہم فیس بک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وایا انٹرنیٹ. ٹویٹر، نیوز بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں، فرینڈ سے بھی کوئی چیٹ ہوتی ہے، آڈیوز بھی، ویڈیوز بھی.
लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जॉब्स आती हैं आपके पास, जितना भी प्रोफेशनल है वो तमाम के तमाम आपके पास लिंक्डइन पर है। सेल फोन की बात आ गई। देखें, सेल फोन हमारे पेरेंट्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको नहीं आइडिया था इतना। आज देखें बच्चों को, हमें खुद नहीं पता था इस एज में, अब बच्चे फेमिलियर हैं इन सबसे। आपको पता है कि आप लोग जानते हैं क्या चीजें पसंद है मोबाइल फोन पर, गेम्स। ठीक है, ऑफिस में देखें हर एज में जो है ना, हम लोग एज एवरी पर्सन जो है आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब आप देखें आईसीटी में हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई। उसको हमने फर्दर दो चीज हिस्सों में डिवाइड किया, इंटरनेट और सेल फोन में। और इंटरनेट पर हमने फेसबुक की बात की, ट्विटर की बात की, लिंक्डइन की बात की, और एक चीज रह गई हमारे पास, ईमेल। ठीक है, इंटरनेट है तो हमारे पास देखिए हॉट मेल हो सकता है, लाइव मेल हो सकती है, जीमेल के अकाउंट्स हैं। जब ये हमारे पास अकाउंट होते हैं तो हम इजीली फेसबुक पर अपना अकाउंट साइन इन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेल फोन आ गया। सेल फोन में आप देखें कि मैसेजिंग है, कॉलिंग है, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीजें आ गई। ये क्या है हमारे पास, आईसीटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास आईसीटी का। तो अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो अपना फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।